गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चलाकर आबकारी विभाग ने प्राय 31 लाख रुपए का अवैध शराब जब्त किया। शुक्रवार को जलपाईगुड़ी आबकारी विभाग के कमिश्नर सुजीत दास के नेतृत्व में अभियान चलाकर भारी मात्रा में सिक्किम की शराब जब्त की गई। जलपाईगुड़ी आबकारी विभाग के कमिश्नर सुजीत दास ने बताया, गुप्त सूचना के आधार पर सेवक थाना क्षेत्र के कालीझोड़ा स्थित प्रणामी मंदिर रोड इलाके में अभियान चलाकर भारी मात्रा में सिक्किम की शराब जब्त की गई। इस दौरान कुल 303 कार्टून बियर के अलावा अन्य कंपनियों का शराब जब्त किया गया। जब्त की गई शराब का बाजार मूल्य 31 लाख रुपए बताया गया है। वैसे इस घटना में शामिल किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जिसके घर में अवैध शराबों को रखा गया था, आबकारी विभाग के अधिकारी उस घर के मालिक की तलाश कर रहे हैं। আমাদের কাছে একটা স্পেসিফিক ইনফরমেশন ছিল। সেই ইনফরমেশনের ভিত্তিতে গতকাল দুপুরবেলায় জলপাইগুড়ি এক্সাইজ ডিভিশনের একটা টিম আমার নেতৃত্বে এবং অন্য অফিসারের সহযোগিতায় আমরা কালীঝোড়াতে যাই। কালীঝোড়ায় একটা গোডাউন, সেই গোডাউনটার তালা ভেঙে গোডাউনের ভেতর থেকে আমরা 303 কার্টন সিকিমের নন ডিউটি পেড বিয়ার এবং বিভিন্ন প্রকারের মদ বাজেয়াপ্ত করি। আমাদের কাছে যেহেতু স্পেসিফিক ইনফরমেশন ছিল, তাই আমরা গোডাউনটাকে শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলাম। অন দ্য স্পট আমরা গোডাউনটার আশেপাশে কাউকে পাইনি। হাউএভার ওই ল্যান্ড ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে কথা বলে ওই গোডাউনের মালিকানাকে আমরা অ্যাসার্টেন করে উপযুক্ত আইনানুগ ব্যবস্থা নেব।